أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. بیٚیہِ ییٚلہِ تِمن وننہٕ چھُ یِوان کھٔژِو تُہۍ تَمہِ عذاب نِش یُس تہنٛدِ برٛونٛہہ کَنۍ بیٚیہِ تہنٛدِ پٔتۍ کِنۍ چھُ، یُتھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ رحم تہٕ مہربٲنی یی کرنہٕ. اصلی چھُنہٕ تِم پروایی بران کینٛہہ تہِ ییٚلہِ تہِ تِمن نِشن کانٛہہ آیت چھِ یِوان رب سٕنٛدیو آیتو منٛز، تِم چھِ تَمہِ نِشن بُتھ پھِران. بیٚیہِ ییٚلہِ تِمن وننہٕ چھِ یِوان خرٕچ کٔرِو، تِمن یعنی ییٚلہِ کٲفرن وننہٕ چھِ یِوان خرٕچ کٔرِو تُہۍ تَمہِ منٛز یہِ کیٛاہ خۄداین تۄہہِ عطا چھُ کوٚرمُت. تہٕ کٲفر لوٗکھ چھِ ونان تِمن لوٗکن یِمو ایٖمان اوٚنُکھ، کیٛاہ أسۍ کھیاوو تِمن لوٗکن اگر یژھِ ہے خۄدا تِمن کھیاوِ ہے سٮ۪ٹھاہ. تُہۍ چھُو نَیہِ گُمرٲہی منٛز. بیٚیہِ چھِ تِم ونان کر چھُ یہِ وعدٕ، یعنی یہِ قیامت. یہِ چھُ گویا کہِ تِم اِنکار کرنہٕ باپتھ ونان. تِم چھِ ونان کر چھُ یہِ وعدٕ اگر تُہۍ پٔزیٖر چھُو. یعنی یہِ وعدُک مطلب گوٚو یُس ٲخرتس منٛز قیامت تہِ یِم ٲخرتٕکۍ حالات تُہۍ بیان چھِ کران. تہٕ یہِ کر آسہِ أتھۍ آو وننہٕ کیٛاہ سا چھِ یِم ونان کیٛاہ ونان یہِ کر چھُ. یعنی کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسان پرژھان سوال کِس اندازس منٛز پرژھان مگر تٔمۍ سُنٛد غرض چھُ آسان اِنکار کرُن. تہٕ مضموٗنِ توحیٖد سۭتۍ سۭتۍ چھِ اتھ یِمن آیتن منٛز خۄداے سٕنٛدِ عذاب نِشن تہٕ ٲخرت کہِ عذاب نِشن مختصر پٲٹھۍ آمُت کھۄژناونہٕ. وۄنۍ چھُ ٲخرتُک کینٛہہ تفصیٖلی ذِکر یِوان کرنہٕ یُس برٛونٛہمٮ۪ن آیتن منٛز یی. تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ وۄنۍ ٲخرت کہِ عذاب سۭتۍ دُنیا کہِ عذاب نِشن تہِ کھۄژناوان. ییٚمیُک تذکر انشاء اللہ یِمن آیاتِ مُقدساتن منٛز آیاتِ کریٖمن منٛز یی. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کرنُک توفیٖق. صدق اللہ العظیٖم وصدق رسوٗلہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك.